on Republic Act 11203. Now, traditional law or balaod is naitabo siya on February 2019. Dito siya nag-focus. So, nag-focus siya sa rice para mahimo daw siya affordable and also stable iyang supply din sa atong country. Next, diba mayroon ito mo sabi sa tarification? Okay, tarification means you remove the quantitative restriction and then ito siyang i-impose to higher tariff. So, muna siya example sa rice. Meaning to say, since ang Philippines, known province siya nag-export of rice, nga daw sige tawag import na rin. Okay, so muna pasabot nila, nakita mo tayo noon sa rice, nga sige man noon order sa laing nasod. So, una, nagbuhat sila or nag-impose sila of tariff from 35 to 40% na naman para ang mga exporters kay ma-discourage sila na sige o paghatag din sa atong country mo na nag-impose sila o higher tariffs. Now, again, it removes restrictions on rice importations and then ang ilang gibuhat kay nag-impose sila o higher tariff instead. Now, this process or law is called as Agricultural Tarification Act. And then, you have to remember that this written act is under SIASA commitment ni WTO. Now, when it comes to tariff rates and also the rice daw, kinsa daw ang nagbuot ana na from being ingon na lang quantitative restriction, like for example, first kay giban na ang rice, okay? And then na-decide na doon na murag lubigin na daw ating iban ang rice, like wala na yung import or wala na yung import sa atong country. So instead na multi-restriction, i-convert nila into higher tariffs, okay? And then ang pasabot ng ani is kinsa daw magbuot ana, that would be the tariff commission. Okay, meaning to say the process of converting quantitative restriction into customs duties kahit na anak siya yung proper procedure. Okay, I don't know sa ang term aniha pero i-base na nila sa methodology sa WTO. And then this process dapat mo agin yun na or i-approve ni NEDA. Okay, guys? Again, it's rice. Next. So if you're gonna question na sa kadako sa impose na ito na tariff rate, inong na lang 40%, asa din na pa doon ang ato ang bayaran or okay, asa din pa doon ang higher tariff. So, ang mga higher tariff na itong ibuha ng good is mapunta siya sa Rice Competitiveness Enhancement Fund or what we call as RCEF. Now, money daw siya ng fund is patog daw ni siya para sa mga farmers. Okay, and then also daw, para daw maging competitive ang atong country when it comes to producing rice. Again ha, ibuhat din nila pag-impose sa higher tariff daw para matabangan ang rice price to farmers. Pero in reality, wala din hapon. So, hapon na rin sila 20 pesos per kilo. Everyone, that is very the basic knowledge about rice certification law, RA 11203, pero taas kay na siya ha, kay balaod na ni. It's just to summarize na naman siya para namin idea kung siya pasabot. Next, let's talk about Jewelry Industry Development Act based on Republic Act 8502. Now may computation, di ba? Okay. So, dapat kibaw mo money. Yes. Now, this Republic Act is used or ang iyang gamit mangkod is for local jewelry industry. Mo doon sila ang maka-benefit ani na balaod. Okay? So, for example, mo doon yung makuha ng incentive. Okay? Again, if ikaw daw, ang imong business is tigbuhat kang jewelry, itabangan daw ka sa ato ang country. So, sa mga ways na to. First, if mo import daw ka raw material sa laing nasod, kaya gamiton din mo sa pag-process or pagbuhat sa jewelry dili, tagaan ka nila o zero duties. For example, ang imong i-import na materials is kanang mga gemstones, kaya kailangan ka magbuhat ng sisig. Okay? So, katong i-import mo na gemstones dili is wala ka bayaran na duties. Okay? Second, another incentive is excise tax exemption. Kaya bawang kung na, diba? It doesn't matter if real na siya or even imitation ra, as long as certain machine kaya para makamuhat ka niya na at least. Okay, katong machine is nag-aano siya incentive by providing zero duty. Meaning to say, when it comes to raw materials, as well as capital equipment, zero imong bayaran na duty. Okay? Next, when it comes to tax deductions daw, ang pasabot
Okay? Dili na kanida the order pa ka sa laing nasod, pwede na katinso sa PSP. Okay? Next, inclusion in tourist duty-free shop. Ang pasabot ani is that if ikaw ang certain manufacturer na tigukan kang jewelry, tabangan daw ka sa government para ibaligya imong product ito sa mga duty-free. When you say kung duty-free pa good is siguro mas applicable na siya sa ayos sa mga foreigners, okay, sa mga bago na tourists. Okay, so muna ang pasabot sa kanina, ulan.
Lurina, Industrial Act, and also the Rules of Origin. Oral na sa tabi. Ang pinakala is the report, individual rating and all. Ba't makalaan sa kayo? Goodbye. Daghang salamat.